Hello guys, magpait tanay ka muna Palamig. palamig, ice cream kan Dari guys. kan Oh, Manong Marvin. pagkalami. Sus gabi kalamin. Hey. Why Johnny Jo panding ni Jo guys para Para matignawan ang matignawan ni Johnny Jo utok, dili ka mo mag maritis. No sila ni John sila. Dario, nay kalami. Tag 20 rin eh, tag 20. 20 gabi sus gabi ka barato. Kuan inin pizza 11 mukha rin na kamo diritas maghimo ba si magtinda. oh maghimo mo si Manong Marvin. Guys, oh, kalami. Sos gabi kalamin ni gino kay barato pa gyud da si Auntie Virgie. Palit kay Oh. papatignaw din. Amay ni nanay ni Saragosa na. Sara? Kan. Tuyo. Ni, kalami. May. Mga ano barkada namo na dili dyan sila mahubog. Kili power. Diba? Kili power. Dito guys, dari ano, doon apa yun sa apa. Basta mo lang ka muna pa dyan, no? Saran, ice cream. Kan Manong Marvin, Disaka. Ay, kalami. Oh. Sos ka. Mangga ini guys. Ay, ato ka mo sa Surigao, gabi na kamahal. Pagkagamay, pagkadyan anila, reserve, serve nila. Diri suwak. Iska, tag-hospital dyan. Guys, na Barbin Dario. Ano yan sila? To, Dario layom na kay. Kahalin kay gabi mood karami. Arilat ay mulat. Ipalit ka? Ano ya pa maabot sa pizza 12 na. Dosi, paksiya sa Donizo guys, Donizo panding. Okay. Mahurot man na yun. ni pizza 12 na sa magimo. Kita na pa. Ani jo? Kita ramang gyapon. Duha oh. Yami ato dyan. Guys no, si Amelo. Kagwapa na bata. Dari ang tag Jason guys. Dari Jis gamay. Bisan kung tag-gis down siya guys, gabi kamok Suwak gapon mo serve si. Kuan gabi ka okay si Manong Marvin kay Suwak yapon. Oo. Ay. dili siya magtipid sa isa baligya kay Sargusa lang mga malit tas Kung gusto mag-order, order ka mo kan Manong Marvin Isaka pagkapitan pa nila sos kamok na. Salamat guys sa mga thank you for watching.